हेलो नमस्ते शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सो गाइस वेलकम इनटू द चैनल एनकी मोटो व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं ब्यूटीफुल रास्ते की तरफ। रास्ता तो ब्यूटीफुल हमने कह दिया मगर यहाँ कोई ब्यूटी नहीं है, बट वी कैन फाइंड लॉट्स ऑफ फूल ओवर हियर। हेलो नानी को मम्मी। सो गाइस आज का ब्लॉग हमारा हिंदी में होने वाला है। दिल बेचारा प्यार का मारा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ट्रक ओवरलोड होके जा रहा है रास्ते की तरफ। ओ माय गॉड। सो एक बार हम थोड़ा अपना कैमरा को साफ कर लेते हैं, लेंस को। Wow, what a wonderful ride we are having, guys. Oh my god, look at the way. Oh my god, the way is so pretty. Oh my god, I hope you are enjoying with the commentary, guys, huh? Oh my god, look at the view, man. Oh my god, what a wonderful view, guys. Did you? So guys, in my behind मेरे पीछे बैठा हुआ है CDB vlog. Oh my god. Oh my god, वो तो एकदम काला वाला गर्मी वाला धुआं फेंक रहा है। मूजी मला डिस्टर्ब मत करो। मूजी मला डिस्टर्ब मत करो। So guys, आज का vlog देख रहे हैं आप लोग, एकदम अच्छा नज़ारा है। So you can enjoy with the view with us. So हम लोग कोई भी रिस्की ओवरटेक नहीं लेंगे guys। यदि टर्निंग में हम रास्ता नहीं देख रहे हैं तो हम ओवरटेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बाल बच्चे होने को बाकी है। हम शादीशुदा नहीं है guys। So इधर का ट्रक वाला भी बहुत अच्छा है। वो लोग भी हमें साइड दे रहे हैं। So वो लोग हमें एकदम अच्छी तरह से साइड दे रहे हैं। गांव का दुख आप लोग देख सकते हैं। people in the village, they are working really very hard. Oh my god, Vanja. So guys, we can feel the overall nature of this area. The place is really very smelling very beautiful. Oh my god, such a sweet smell coming from the forest after such a big huge fire in this jungle. जंगल में हो गया था थोड़े दिन अगाडि मंगल। So मेरे पीछे बैठा हुआ एक चूहा, उसका नाम है ताता थुआ। So guys, so मेरे पीछे बैठा हुआ है मेरा भाई CTV vlog, उसका नाम है संजय, मगर वो संजय दत्त नहीं है। Oh my god, look at the view. Oh. So guys, क्या करें, अब तो हम हिंदी में ही ब्लॉग करेंगे। आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो भी देखो। मामा मिया, आखिरी पास्ता guys, कैसा अच्छा है रास्ता। आखिरी पास्ता guys, we are feeling really very hungry, but we are vlogging from Nepal, not from Hungary. So guys, we are going such a crazy ride over here. So Polang is only 13 kilometers behind. I mean left. Hey CTV Muzi, what are you talking, man? What are you talking, man? You are talking some rough languages, man. Yo, you shouldn't talk like this, man. Oh my god, what a couple, beautiful couple, guys. One gear down. What, man? Security? What are you talking, man? Security? So guys, are you talking laddu or laddu? What are you talking, man? मा कसले यहाँ चाउचाउको पोको राखिदिएको? माछिङ चाउचाउको पोको राखिदिएको रहेछ यार रन्डेगान। तिमीले चाउचाउ खाएर चाउचाउ पोको राखिदिएको त्यहाँ? अनि कसले राखेको त त्यहाँ? So guys, बाटो यस्तो बबाल छ। Oh my god, I forgot I was vlogging in Hindi, so I need to vlog in Hindi. Wow, look at the view. So much tiger in this jungle, guys. So much tigers. Oh,
सो यू कैन सी द वॉकिंग टाइगर ओवर यार, आप लोग देख सकते हो टाइगर चल रहा है नभनेकै पनि। सो गाइज इधर का सीनरी नज़ारा एकदम स्मेलिंग वेरी ब्यूटीफुल गाइज, आप लोग भी आ सकते हैं इस प्लेस। ओ लुक एट द व्यू, ओ माय मामा मिया आखरी पास्ता, कैसे अच्छा अच्छा है रास्ता। ए भोलापन ए तेरी बहन की लग गई भाई। आंटी अंकल। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक बंदर बैठा हुआ है। ओ माय गॉड कैसा खतरा टर्निंग आ चुका है। अब हम लोग थोड़ा केयरफुल होके चलाएंगे इधर। ओ मामा मिया, ओ लो लो लो, ओ लो लो लो। एनीवेज गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा हल्ला गुल्ला वाला होने वाला है क्योंकि आज का राइड एकदम खतरनाक ढांसू पूरा ढांसू हो रहा है गाइस। ओ माय गॉड लुक एट द व्यू, ओए वो लो 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 लो। देखिए गाइस देखिए कितना सुनहरा मौसम है। Oh my god, whoa beautiful view, I love you guys. So thank you for watching our vlog and कि मोटो vlogs and CTV मोटो vlogs। So आज तो हम थोड़ा हिंदी में ब्लॉग करने वाले थे पर हमारा तो इंग्लिश ही चालू हो गया गाइस। So पोलैंग सिर्फ 12 किलोमीटर बाकी है गाइस। पोलैंग, oh my god look at the view, oh mamma mia आखरी पास्ता, देखिए कैसा अच्छा है रास्ता। Oh my god I am really very feeling comedy. How comedy me guys? Kale bhai, so should we vlog like this? This Kale bhai, let's bring the stick on and vlog from front. Yeah. So guys अब हम लोग no overtaking just oh thank you गुरु। चलो हो जाए शुरू। सो गुरु ने बोला आगे जाने के लिए इसीलिए हम लोग चले गए। So guys thank you for watching our vlog. We are really having some very unusual ride. So गाइस अब हम लोग थोड़ा अपना सेल्फी स्टिक निकालने वाले हैं। अब एक नेक्स्ट लोकेशन से हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में ब्लॉग करेंगे। उस बार हमारा थोड़ा ब्लॉग बिगड़ चुका था इसीलिए हम लोग थोड़ा अच्छा वाला ब्लॉग करेंगे। एनीवेज आज का हमारा ब्लॉग अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। क्या करें हम लोग ब्लॉग थोड़ा वाइल्ड ही करते हैं गाइस, जब करते हैं तो वाइल्ड ही करते हैं। So you can see some school children over here. Baby run the track. Baby run the track. Yo आज का ब्लॉग हमारा थोड़ा खतरनाक ही हो रहा है गाइस। Oh my god we are really enjoying with the view man. So मिसको पनि छुट्टी भइसकेको छ, स्कुल पनि छुट्टी भइसकेको छ गाइस। So anyways ये क्या हो रहा है, ये क्या है? कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए। चेन बन्द छैन मोबाइल खस्ला। लामो चेन बन्द छैन, चेन बन्द गर्दौ न भाइ। तिमी के हेरिरहेको भाइ, अघिदेखि टोलाइरहेको छ त तिमी त। चेन बन्द गर्यौ फेरि माल झऱ्यो भने त ठिस हुन्छ नि त अनि हौ। एकछिन म जिस्काउँछु ल, तिमी चाहिँ नबोल ल केही पनि, राम्ररी मिस छ भने जिस्काइदिउँ मलाई। ओहो निता। So guys thank you for watching our video.
सो अब हामी हल्का अब घरतिर हिँड्यो यति भन्दै आजको ब्लग हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ हस्त नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज बाई बाई बाटोको त हजुर एकदम यो त नेचुरल्ली के त्यो वातावरणको हिसाबले नि एकदम राम्रो छ ठाउँ बरु अङ्कल यो ठाउँको नाम चाहिँ के पर्यो ठाउँको नाम चाहिँ के पर्यो हजुर ए हजुर 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 खडा गाउँ रूपा गाउँपालिका खडा गाउँ हामी चाहिँ अलिअलि भिडियो पनि बनाएर हिँड्छौँ कि यसरी भिडियो पनि बनाएर हिँड्छौँ कि हामी अब युट्युबमा हालिदिन्छौँ हजुरहरूको गाउँ यति प्यारो रहेछ भनेर